चित्राबाई तियात्र आनी तियात्रीस हे कार्यावळीन तुका माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. तुमकांय नमस्कार. चित्राबाई, कार्यावळीची सुरवात करता आसतना तुमची तियात्राचे माचयेर सुरवात केन्ना जाली ती मातशें आमकां म्हत्वाची कशी दिसता. 1989 ह्या वर्साक आमचो स्कूलमेट जुजे रॉड हो म्हजे लागीं आयलो म्हणूंक लागलो आपूण एक तियात्र काडूंक सोदता आनी आपल्याक तूं एज अ मेन लीड रोल करूंक जाय. आनी तेन्ना एंटनी सेन आनी जुजे रॉड तांचो दोगांयनी मेळून हो तियात्र काडलेलो पूण कित्याक. आनीक सुरवेक हांव मातशें फाटीं सरलें कित्याक हांव एक हिंदू आनी हांव नको आसलें हो लोक म्हाका मानून घेतलो वा ना म्हणून. तरी आसतना जुजे म्हणपाक तूं भियेनाका, तुका सगळें ट्रेनींग हांव दितलो, फकत तूं वय म्हणून. आनी तेच परी हांवें वय म्हणलें आनी हो तियात्र खरेंच बरोच हिट जालो. सो 1989 वर्सा जुजे रॉड आनी एंटनी सेन हांचो जोड पालवान केल्लो तियात्र पूण कित्याक हातून हांव पयले फावटी आयलें. पयले फावटी तियात्र माचयेर आयलें तेन्ना तुजें शिकप चालू आसलें वा तुजें शिकप पूर्ण जाल्लें? ना, हांव तेन्ना M.Com पार्ट 1 करतालें आनी तियात्राक लागून M.Com पार्ट 2 एग्जाम दिवंक हांव फाटीं सरलें कित्याक म्हाका टायम मेळना जालो. तो तियात्र आमी दिसाक 3-3, 4-4 शोज पासून करताले. आनी उपरांत हांवें मातसो थोडो तेप गॅप आसलो तेन्ना हांवें M.Com पार्ट 2 ची एग्जाम दिली. आतां तूं पयलेच फावट माचयेर आयलें तेन्ना तुजें शिकप चालू आसलें आनी तूं केपें गांवच्या नामस्त्या डॉक्टर काशिनाथ शिरवयकराची धूव म्हणटच तुजें शिकप चालू आसतना जेन्ना तुका एका तियात्रान न्हेसपाचो ऑफर आयलो म्हणटकच तुवें ही खबर तुज्या घरच्यांक तुज्या आवय बापायक गमयली आसतली. तेन्ना दोतोर काशिनाथ शिरवयकराचें रिएक्शन कितें? ताणें तुका तियात्रान वचपाक परवानगी दिली ओ ताणें तुका सांगलें आमकां नाका ते तियात्रांच्यो भानगडी, तूं तुज्या शिकपाचेर लक्ष घाल? ना, म्हज्या डॅडीक तियात्र खूब लायक जातालें आनी केपें तियात्र आसलें डॅडी पयलो आसतलो थंयसर. हांव तरी वचनासलें पूण डॅडी म्हजो पयलो वचून पयल्या लायनीत पयल्या कदेलाचेर बसतालो आनी तियात्र पळयतालो. मामी मातशी फाटीं आसली कित्याक ती म्हजी मामी बॉम्बेची, सो तिका ती तियात्र बी लायक जायनासलें. पूण डॅडीन म्हाका फूल सपोर्ट दिलो आनी जेन्ना हांवें सांगलें की म्हाका तियात्रान एक्टींग करूंक जाय म्हणून डॅडी म्हज्या सांगाताक सगळ्या तियात्राक येतालो कित्याक पयलीं चेडूं अशी आमची मामी डॅडी आमकां एकटी सोडिनासली. सो जुजे रॉडाच्या तियात्राक जेन्ना हांव वयतालें तेन्ना सगळे प्रयोगाक म्हजो डॅडी म्हज्या सांगाताक आसतालो. सो सुरवात तुजी दोतोर काशिनाथ शिरवयकराची धूव, स्वर्गेस्त दोतोर काशिनाथ शिरवयकराची धूव म्हूण तुजी सुरवात जाली. हय. आनी तूं सांगता ते भाशेन सगळ्या तियात्रांक तुजो डॅडी तुज्या सांगाताक आसतालो. हय. आनी तुजो डॅडी तुज्या सांगाताक आसूनय तूं स्वर्गेस्त दोतोर काशिनाथ शिरवयकराची धूव आसली ती वास्को गांवच्या स्वर्गेस्त फामाद तियात्रीस नेल्सन आफोन्सोची सून कशी जावन पावली? त्याच तियात्रान म्हजो घरकार टॉमी म्हज्या ऑपोजीट हिरोचो रोल करतालो. सो मे बी ऑन स्टेज आमचो मोग जाला आसतो. ऑन स्टेज केमिस्ट्री ऑन स्टेज केमिस्ट्री जाली जाल्यार मागीर दोतोराचें रिएक्शन कितें जालें फॉर द ऑन स्टेज केमिस्ट्री? हय, जायतो बोवाळ जालो घरा लागीं पयलीं कित्याक हांव एक हिंदू आनी कॅथलीक हाजे लागीं मोगान पडला म्हणून जायते पयलीं जालें. बट हांवें थारायलें जरी तर म्हाका तांचें परमिशन मेळना तांचें परमिशन मेळोसर हांव रावतलें म्हणून. आनी जेन्ना मामी डॅडीन परमिशन दिल्लें तेन्ना मागीर आमचें काजार जालो. परमिशन मेळोसर रावतलें आनी सपोज परमिशन मेळनासलें जाल्यार मागीर कितें? तो प्रश्न विचारनाका कित्याक नाव इट्स नेगेटीव म्हाका सांगूंक कळचें ना. ओके, परमिशन मेळलें, एवरीथींग वेंट स्मूथली. येस. आनीक मागीर फ्रॉम चित्रा शिरवयकर टू यू बिकम चित्रा आफोन्सो. उपरांत तुवें कितलेशे तियात्रांनी तुमी दोगांयनी मातशें एक्टींग केलें? खुबश्या तियात्रांनी केलां आमी. जॉन डी सिल्वा, मागीर प्रेम कुमार, मागीर खुबशे टॉमीन पासून तियात्र काडलेले जायते. खुबश्या तियात्रांनी आमी एक्टींग केलें. आतां
तियात्र आय बिलीव इज योर पेशन येस एंड टिचींग इज माय प्रोफेशन. इज योर प्रोफेशन. आतां ही दोनूय तूं कशी मॅनेज करूंक लागलें? एल्वीस बाब, आय बिलीव इन टायम मॅनेजमेंट. जरी तर आमी Very टायम important. बरे भाशेन करीत जाल्यार आमच्यान कितेंय करूंक जाता. जेन्ना कोणी म्हाका म्हणटा ना म्हाका टायम मेळना, आय ऑलवेज से ना, सगळ्या लागीं टायम आसता. देवान आमकां 24 hours दिला, बट वी शूड नो हाव टू युटिलायज द टायम. वॉट अबाउट द रिहर्सल्स? रिहर्सल्स सदां सांजचे असतात, सो दॅट वॉज नॉट अ बिग प्रॉब्लम. ओके. सो एज अ तियात्रिस्ट तुजे आवडीचे रोल कसले? चडशे म्हाका रडपाचे रोल्स लायक जातात. कॉमेडी लायक जाता, पूण म्हाका दिसना लोक म्हाका कॉमेडियन मानून घेतलो म्हणून, पूण चडशे म्हजे रडपाचे रोल्स चड आसा. हांवें नेगेटीव रोल्सूय केल्यात, लोकांच्यो गाळयो खायल्यात, पूण मायसेल्फ आय प्रिफर ट्रेजेडी रोल्स. यू प्रिफर ट्रेजेडी रोल्स? तुवें जायते ट्रेजेडी रोल्स केल्यात आनीक जायते फावट चडशें तूं स्टेजीर रडलां आनी जायते लोकांचे दोळे तुवें ओले केल्यात. सो जेन्ना तूं माचयेर तियात्राची माचयेर लोकांचे दोळे ओले कोत्ता, तूं रडटा आनीक घोडयेक तुजे स्टुडंट्स तुजे शिकप्यांनी तूं माचयेर रडटा तें तुका पयलां आसतलें. सो माचयेर तुका रडटा तें पयले उपरांत दुसऱ्या दिसाक स्कॉलान वचोन तेच भुरग्यांच्या फुड्यान स्ट्रिक्ट रावप हें तुज्या स्टुडंट्सांक ना. इनफॅक्ट म्हाका भुरग्यांनी केन्नाच तो प्रश्न विचारूंक ना, पूण ताणें नेक्स्ट डे म्हाका मेळल्यार मिस तुजें एक्टींग बेस्ट जालां, तुजो रोल बरो जाला. सो दॅट वॉज अ बिग एवॉर्ड फॉर मी. हांवें कितें केलां तें म्हज्या भुरग्यांक लायक जालां, दॅट वॉज इनफ. पूण आजून पासून भुरगीं म्हणटात की हांव स्ट्रिक्ट म्हूण इस्कॉलान. हय, आय एम व्हेरी स्ट्रिक्ट एज फार एज डिसिप्लीन, एज फार एज देयर वर्क इज कन्सर्न, आय एम व्हेरी स्ट्रिक्ट. So they agree with you on what you do on stage and what you do off the stage in the school? Yes. ते ना काल टिचर तियात्रान थिंगा रडटाली म्हणटकूच आयज टिचरची ना हो अनुभव म्हाका केन्नाच येवंक ना. ओके. फकत ताणें म्हाका म्हटलां बेस्ट तुजें एक्टींग बरें जालां. ओके. आतां टिचींग इज युअर प्रोफेशन म्हणटकूच तूं जेन्ना भुरग्यांक शिकयता तेन्ना तुका दिसता तूं एक्सप्लेन कितें भुरग्यांक कोत्ता ताच्या फाटल्यान तियात्रान तूं एक्टींग कोत्ता ताचें कितें तरी एक्टिंगाच्या वोद्दान वो तियात्राच्या वोद्दान कितें आसलें जाल्यार तें भुरग्यांक आनीक बरे भाशेन सजमतलें आसलें म्हणून? हांव सदांच म्हणटा अ टीचर इज द बेस्ट एक्टर. कित्याक जेन्ना आमी भुरग्यांक शिकयता तेन्ना आमकां तें एक्टींग करुनूच शिकोवचें पडटा तांकां. इवन एक प्रायमरी टिचर आसत वो ल्हान भुरग्यांची टिचर आसत, इवन ते रायम्स तांकां शिकयता, पोएट्री शिकयता, तेन्ना ती टिचर तांकां एक्शन करून शिकयता. सो जेन्ना आमी पासून तें एक्शन करून शिकयलें वो एक्शन करून सांगलें जाल्यार इट इज इन अ बेटर वे भुरग्यांक अंडरस्टँडूय जाता. सो एक्चुली एवरी टिचर इज अ एक्टर इटसेल्फ. सो तूं भुरग्यांक शिकयतना केन्नाय एक्टींग कोरचें पडटा आनी तूं कोत्ता? डेली लायफान करचें पडटा, डेली एक्टींग चालू आसता. सो तूं क्लासरुमांनी केन्ना एक्टींग कोत्ता? करचेंच पडटा. ओके. आतां तूं माचयेर आयल्यार आतां सुमार कितलीं वर्सां जालीं? ऑलमोस्ट 30 years. 30 years. सो फॉर द लास्ट 30 years तूं वेगवेगळे डायरेक्टरांचे तियात्र न्हेसोत आयला. तुवें कांतारांय म्हणलें. हय. सो एक्टींग इन नॉन स्टॉप तियात्र एंड एक्टींग इन तियात्र विथ सिंगींग तूं कितें प्रिफर कोत्ता? हांव जेन्ना स्टार्ट तियात्र एक्टींग केलें इट वॉज अ नॉन स्टॉप. आनी तूं जाणा नॉन स्टॉप म्हणजे तुका रेस्ट मेळना, तुका कंटिन्युअस फाटाफाट सीन्स आसता. आनी तेन्ना नॉन स्टॉपान सिंगींग अशें नासतालें, कांच आसतालें. सो एवरी पार्टीक एक कांत आसतालो, सेपरेट सॉंग्स अशी नासली, एक ओपनींग आसतालें आनी मागीर ते कॉमेडी कितें गातालो आसत जाल्यार. पूण तियात्रान कितें जाता की तियात्रान तुका जाय तो रेस्ट मेळटा. सपोज कितें तुजो सीन जालो ताचे फाटल्यान एक 3 कांतारां आसतात, पडले फाटल्यान 2-3 कांतारां आसतात. सो तुका रेस्ट मेळटा. पूण नॉन स्टॉपान तुका रेस्ट मेळना. पूण आय प्रिफर बोथ.
इट डिपेंड्स कित्याक नॉन स्टॉपान कितें हांव पयलींसून नॉन स्टॉपांतल्यान आयलां म्हणटकच आय प्रिफर नॉन स्टॉप अदर देन तियात्र. येस तियात्र आतां कितें जालां आतां नॉन स्टॉपानूय मदें मदें सॉंग्स घालूंक लागल्या सो नाव एक्चुअली द फॉर्मॅट इज टोटली चेंज ऑफ नॉन स्टॉप वीच वॉज नॉट देर बिफोर. सो आतां नॉन स्टॉपान कांतारां घातल्यान म्हणटकूच तो आय डोंट थिंक इट इज नो मोर अ नॉन स्टॉप कित्याक मोदें कांतारां घातलीं म्हणटकच इट इज तियात्र स्टायल फॉर्मॅट तियात्र पळयत जाल्यार तुवें सीन जातकच 1-2-3 कांतारां आसतात मागीर उपरांत दुसरी सीन आसता. सो कांतारां तुवें आयज पासून कितल्या जाणांच्या तियात्रान? एक्चुअली एलवीस हांव एक सिंगर पयलीं एक्ट्रेस न्हय. हांव पयलीं ऑर्केस्ट्रांनी कांतार म्हणटालें आनी अदरवायज ऑल्सो फॉर एवरी कॉम्पिटिशन इस्कॉलांतल्यान म्हाका टिचर सिंगिंगाक धाडटाली. ऑफकोर्स एक्टिंगूय कितें प्लेज बी आसल्यार धाडटाली पूण पयलींसून हांव सिंगिंगाक चड आसलें. उपरांत मागीर नॉन स्टॉप जातकच कांच दिताले म्हाका डायरेक्टर्स. मागीर तियात्रानूय हांव चड सिंगींग करना 1 वा 2 आतां रेगनाचे पासून तियात्रान हांव चडशी डुएट्स म्हणटालें ताच्या सांगाताक. सो जायतीं कांतारां म्हटल्यात आल्बम्सूय काडला आनी जायते आल्बमाचे कांतारांय म्हटल्यात. तुवें स्वताची तुजीं कांतारां? ना हांव सदांच सांगता कित्याक म्हाका हातून फटोवपाचें कांयच ना. आय एम नॉट अ कंपोजर. म्हज्यान कांतार बरोवंक जायना पूण म्हाका कंपोज करून दिता म्हजो गोरकार. आतां फुडें तूं एक टिचर शिकोवपी म्हणटकच तुमच्या इस्कॉलान तुमी तियात्र प्रोमोट करपाक and you being the vice principal of the school now, vice principal, no? So तुम्ही कितली फुडाकार घेतात भुरग्यांक तियात्र प्रमोट करपाक? तियात्र प्रमोट करपाक अशें आतां तियात्र एकेडमीन जायती कॉम्पिटिशन स्टार्ट केल्या भुरग्यांक. पूण आमचे जर एन्युअल गॅदरींग आसत जाल्यार आमकां आमचो एक कोंकणी प्ले आसताच आनी हांव कुर्तोरीन शिकयता थंयसर आमचे जायते भुरगे एक्टर्स आसात. आयज कोंकणी पालकार पासून हांवें शिकयलीं भुरगीं जायतीं जाण आसात. कॅन्डिडा आसा इवन एलिसन द कुर्तोरी आमच्या हायर सेकंडरीन आसलो मागीर कॅन्डिडा आहले. सो हीं भुरगीं जेन्ना स्टार्टींग ती एक्चुली ती भितात स्टेजीर येवंक पूण आमी जेन्ना तांचो टॅलंट आमकां पावता आनी ती आमच्या स्कुलान जेन्ना एक्टींग करतात तेन्ना तांकां कॉन्फिडन्सूय येता आनी आमचो एक कोंकणी प्ले हो सदां आसताच. पूण आतां ह्या पाटी पासून आमचे स्कूल कॉम्पिटिशन आसलें पूण ऑफलायन ऑनलायन क्लासीस बी चालू आसले ताका लागून आमकां शिकोवंक मेळोंक ना. पूण आमचो एक कोंकणी प्ले हो आसताच आनी आमी एवरी इयर PTA आमची आसा ती एक तियात्र दवरतात सगळे पेरंट्स टिचर्सांक आनी तेन्ना आमी एक कमर्शियल खंयचो बरो तियात्र हाडून भुरग्यांक आनी पेरंट्सांक दाखयतात एवरी इयर. आतां हे मातशे 3 वर्सां जालीं आमी तियात्र दाखयना बिकॉज ऑफ कोवीड. ओके तुमी तियात्र खंयचो एक कमर्शियल तियात्र हाडून भुरग्यांक आनी पेरंट्सांक दाखयतात? बरी मेसेज आसा तो दाखयतात. हय पेरंट्स तियात्राक येतात. हय कित्याक पेरंट्सांचें तें तियात्र पळोवपाचें जनरेशन. येस यंगस्टर्स भुरगीं स्टुडंट्स कितलीं जाण तियात्राक येतात आनी कितल्या जाणांक स्टुडंट्स कितें जालां की आयज काल आमचें यंगर जनरेशन तितले तियात्र पळोवंक वचोंक सोदिनात. आय रियली डोंट नो वॉट इज द रिजन कित्याक तांकां गोडे यूट्यूब्स मागीर हेर सगळे हिंदी पिक्चर्स मुवीज ते दे प्रिफर दॅट. पूण थोडीं आजुनूय आमची भुरगीं आसात आनी हांगासर आतां चड मायग्रंट्सूय आसात सो त्या भुरग्यांक ते तियात्र लायक जायना. पूण आमची जी गोंयची भुरगीं आसात तांकां ती कला आजुनूय आसा. तांकां तें सिंगींगूय करूंक आवडटा आनी एक्टिंगूय करूंक आवडटा. सो हीं भुरगीं इंट्रस्ट घेवन पळयतात तियात्र आनी चडशी विलेजींनी बी तियात्र जाता तेन्ना आमचे गोंयचोच लोक पळयता न्हय तांकां इंट्रस्ट आसा. सो यू मीन टू से यंगर जनरेशन जें आमचें आसा तांकां तियात्रांची आवड आसा आनी एक म्हणजे तांच्या पेरंट्सान तांकां सपोर्ट करूंक जाय. थोडी पेरंट्स सपोर्ट करिनात तांकां नाका तांकां तियात्रान नाका तियात्रान वचूंक नाका. पूण तियात्रान एक्टींग करप कांयच वायट न्हय ना. पूण तियात्रान एक्टींग करतलो जाल्यार पयलो तुवें तियात्र तुका पळोवपाची आवड आसूंक जाय तेन्नाच तुका तियात्रान एक्टींग करपाची आवड येता. सो आतां हे कोवीड जाल्यार जायते आमच्या भुरग्यांनी युट्यूबाचे सॉंग्स केल्यात आनी आतां तांकां तो इंट्रस्ट परत येवंक लागला आनी आतां वेता थंयसर कॉम्पिटिशन्स बी चालू आसतात म्हणटकूच आमची कॉलेजीची भुरगीं जायतीं पार्ट घेतात. यंगर जनरेशनाक तुज्या प्रमाणे आवड लागल्या म्हणटकूच वेर डू यू सी द तियात्र इन द नेक्स्ट 25 years? आय थिंक इट शूड सर्वायव कित्याक आयज काल तुमी जाणा आमी आयज मेरेन गोंयांत तरी नाटकां तितलीं चलनात. कितलेंय कमर्शियल नाटक आसल्यार 1 वा 2 शो जातात पूण आमचे तियात्र आजुनूय जिवे आसा.
पूण आमी आतां आमच्या तियात्रांनी जायते आमी चेंजीस करूंक जाय. वी हॅव टू रीच टू दॅट लेवल. कित्याक हें वल्गर कॉमेडी हें तें सगळें काडून आमी डिसंट जो तियात्र लोकांक दाखयता आनी बरें मॅसेज दिवपी तियात्र जो भुरग्यांक दाखयता तो भुरग्यांक जरूर इंट्रस्ट घेवन करतली. आतां तुवें म्हटलां वाल्गर कॉमेडी. दीस इज अ इश्यू. वाल्गर कॉमेडी म्हणटा ती तियात्रान तुज्या चिंतपा प्रमाणे कित्याक लागून आयली आनी कित्याक लागून गरज ती वाल्गर कॉमेडी तियात्रांनी हांव घालपाक? खरेंच नको. हांव तियात्रीस्ट जायत पूण जेन्ना हांव दुसऱ्यांचो तियात्र पळोवंक येता आनी थंयसर जर कसली वल्गर कॉमेडी आसत म्हाकाच राग येता. कित्याक हांव जाणा म्हज्या फाटल्यान म्हज्या सायडीन कोण ऑडियन्स आसा तांचें रिएक्शन कितें आसता तें हांव अंडरस्टँड जाता. आनी जेन्ना पेरंट्स भुरग्यांक घेवन तियात्र पळोवंक येतात आनी असली वल्गर कॉमेडी जर तांणी पळयत जाल्यार इट इज गिवींग अ बॅड मेसेज टू द चिल्ड्रन. सो जाता तितली वल्गर कॉमेडी बंद जावपाक जाय. आमचे कॉमेडी पयलींचे कॉमेडियन्स आसले काय बरी कॉमेडी करताले, सिंपल. लोकांक हांसल्यार पुरो. इट शूड नॉट बी दॅट थोडे म्हाका दिसता हांसोंक जाय ताका लागून वल्गर कॉमेडी करतात. आय रियली डोंट नो. ना पूण हांसोंक जाय म्हणजे वल्गर कॉमेडीक लोक हांसता? थोडो लोक आसतात. थोडो एक वल्गर सॉंग पासून आसले 3-4 फावटी आपयतात. आय रियली डोंट अंडरस्टँड द मेंटलिटी ऑफ द पीपल ऑल्सो समटायम्स. कित्याक तें कांतात तुमी 5-6 फावटी आपयतात आनी मागीर फाटल्यान उलयतात शी कसलें कांतात तें पासकें कांतात. पूण तेच लोक फेवणी मारून तांकां परत आपयतात. सो लोकांनी खंय तरी हे वाल्गर कॉमेडीचेर बंदी घालूंक जाय. येस, म्हाका तरी दिसता. तेन्नाच ही वल्गर कॉमेडी जी आमच्या तियात्राची माचेर आनी आमकां जायते म्हाका दिसता इवन पेरंट्स आतां भुरग्यांक तियात्राक व्हरोंक सोदना कित्याक वल्गर कॉमेडी आसता म्हणून. तुवें आतां म्हाका सांगलें की तुवें जायते मराठी नाटकांनी एक्टींग केलां. सो वॉट इज युअर एक्सपिरियन्स? हांवें ते कमर्शियल करूंक ना. ओके, वॉट एवर. थंयसर आमी रोल आसा त्या प्रमाणे ड्रेसींग आनी व्हेरी सिंपल एंड नॅचरल. तांकां तें चड मेकअपूय लायक जायना. कित्याक म्हाका बऱ्या डायरेक्टरांनी म्हाका डायरेक्शन दिलेलें. इवन आमी कोंकणी फिल्म्स केल्या थंयसर पासून आमी ओवर एक्टींग करिनात ऑर ओवर ड्रेसींग करिनात. देर हॅज टू बी समवेर द डायरेक्टर हॅज टू, म्हाका दिसता एज अ सिनियर आर्टिस्ट द डायरेक्टर दे हॅव टू पुट अ स्टॉप समवेर. तांचें कितें ड्रेसिंगाक थोडे डायरेक्टर म्हणटात ना ती आमकां आयकोनात. वाय? यू आर द सुप्रिमसी. डायरेक्टराक आयकोनात, भुरगीं आयकोनात म्हणजे एक्ट्रेसीस आयकोनात. हांव म्हणटा तूं डायरेक्टर. वॉट टायप ऑफ अ कित्याक डायरेक्टर? हांव जाणा म्हाका प्लाटिल्डा बाय मागीर जेसी बाय सदां सांगताले म्हजो सासूबाय नेल्सन हांव पयलींचे डायरेक्टर ते तुका तांकां जाय तशेंच ते एक्टरा कडल्यान ड्रेसींग करूंक घेताले. हालींच हांव बेटी बायक मेळ्ळें, बेटी नायस फ्रॉम बॉम्बे. ती म्हाका सांगताले अशेंच आमचें डिस्कशन आयलें. ते म्हणटाले ना आपूण अमकें कितें गायलें आपल्याक डायरेक्ट तेन्ना काडूंक लायलें ना हें चलपाना म्हणून. आय थिंक डायरेक्टर शूड कीप अ हायर अप ऑथॉरिटी इन देयर हँड्स. आतां तुवें म्हटलें जेन्ना डायरेक्ट तियात्राचो रायटर एक आसता, डायरेक्टर एक आसता आनी कोण प्रोड्युसर तिसरो आसता तेन्ना हे प्रॉब्लेम तियात्रांनी जाता. तूं खंयच्याय फिल्मांनी पळयशी जाल्यार फिल्मांनी स्क्रिप्ट रायटर दुसरो आसता, डायरेक्टर दुसरो आसता, प्रोड्युसर तिसरो आसता. आतां डायरेक्टर्स आपल्याक जाय तशें डायरेक्शन करतात, आपल्याक जाय तशें करून घेतात. पूण हालीं हांवें पळयलां डायरेक्शन अशें नाच तियात्रांनी. फकत कॉम्पिटिशनांनी तियात्रांनी डायरेक्शन आसता. तुवें केन्ना तरी कॉम्पिटिशनाच्या तियात्रान भाग घेतला? हय, हांवें घेतला. सो युअर एक्सपिरियन्स? हांवें मारियो मिनिजीस आमी गोवा बंद तियात्र केल्लो आनी एमपीटीन तेन्ना आमकां फर्स्ट प्रायज मेळिल्लें. आमी जाणा कशें तें दॅट एक्टींग दॅट ड्रेसींग एवरीथींग इट हॅज टू बी अप टू द मार्क. आनी त्या तियात्राक म्हाका आनी दिसता खंय तूं उबें रावन तो डायलॉग म्हणटले तें पासून आमकां थंयसर शिकयतात. आमी आतां हालीं कोण खंय वचोन डायलॉग म्हणटात, खंय रावन देर इज नो आय मीन वॉयस पासून आपल्याक जाय तशें म्हणटात. थोडे बेश्टेच बोवाळ मारतात वेर इट इज नॉट रिक्वायर्ड. आय थिंक दीस शूड बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन बाय द डायरेक्टर. सो हें डायरेक्शन तियात्रांनी आमच्या सुदरपाक कितें करूंक जाय कशें दिसता तुका? थोडे कितें आमकां हांगासर ट्रेनींग दिल्लें जाल्यार चड बरें आसलें. बाय हॅवींग सम थिंग फॉर द डायरेक्टर्स देमसेल्व्स. कित्याक आमच्या आतां कला अकादमी थिएटर ऑफ हें आसात हांगा ड्रामा. सो इफ दे कॅन अटेंड सम सच टायप ऑफ डायरेक्शन हें जाल्यार आय थिंक डायरेक्शन कॅन बी इम्प्रूव्ड. एंड इट शूड बी डन बाय द डायरेक्टर नॉट बाय द एक्टर्स.
आनी ऑफकोर्स थोडे डायरेक्टर्स फ्री हँड दिता पूण फ्री हँड दिता म्हणजे आपल्याक जाय तशें करप सारकें न्हय. ना फ्री हँड दिता जाय फ्री हँड दिता म्हूण जाय तशें करप सारकें न्हय. पूण एका डायरेक्टराक एक्टराक वा एक्ट्रेसाक एक्टींग करपाक फ्री हँड दिवप हेंवूय सारकें न्हय. तें सारकें न्हय म्हणून सांगता न्हय एक डायरेक्टराक कशें जाय. हांव जाय ते पासून डॉमिनीक ताजे पासून डायरेक्शन खूब तुजो तियात्र हांवें केला हांव जाणा तुका जाय तशेंच आमी केलां. सो इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्टर टू गेट इट डन फ्रॉम द एक्टर्स. रिगार्डींग इवन ड्रेसींग हांव सदां म्हणटा डायरेक्टरान पळोवंक जाय हें हो विचारूंक जाय एक्टरांक बाबा ऑर इवन फर्स्ट शोक जर ताका खबर नासतना ओके ते एक्टर किंवा एक्ट्रेसान न्हेसले ते आनी डायरेक्टर ऑब्जर्व करता ही कॅन मेक चेंजीस. ही कॅन टेल द एक्टर्स बाबा हें तुजें म्हाका लायक जावना तूं चेंज कर एंड द एक्टर्स ऑर एक्ट्रेसीस शूड लिसन टू दॅट. ओके आतां ओवर द लास्ट 30 years तुवें जायत्या तियात्रांनी एक्टींग केलें आनी जायतीं नवीं कलाकारां तुवें माचयेर येयलेलीं तुजे बराबर एक्टींग केलेलीं तें पयलीं. सो तांचे वयर तुजें म्हणणें कितें. हांव डिस्करेज करना कोणाकूच पूण जो पळय आमी रिस्पेक्ट आमच्या सिनियरांक दितालीं वा आजुनूय आमी दितात तो रिस्पेक्ट आतां उरोंक ना. आतांची भुरगीं येता ती तुका नांवान स्ट्रेट उलो करतात. आमी आजून बाब बाय आमी आजुनूय यूज करतात. आतां पासून म्हाका प्लाटिल्डा बाय मेळ्ळें हांव तांकां रेस्पेक्टान तांकां जाप करता वा तांचे लागीं कितें ताणें कितें म्हाका सांगलेलें हांव शिकोवन घेता तांचे कडल्यान. पूण आतांची भुरगीं चडशीं आयकोंक सोदिनात. कित्याक तांकां चेंजीस पासून कर म्हटलें जाल्यार दे डोंट एग्री. सो तियात्र इतलीं वर्सां चलता आनी तूं सांगता ते भशेन फुडेंय चलतलो जाल्यार डू यू फील दॅट तियात्र शूड बी डिक्लेअर्ड एज एन इंडस्ट्री बाय द गव्हर्मेंट. एक्चुली आतां पळय बॉम्बे पासून सगळीं आतां फकत एज एक्टर्स तांची एक इंडस्ट्री कशी आसा नाटकाची पासून दे डोंट डू एनी अदर जॉब्स दे आर टोटली इन टू दॅट. पूण आमच्या गोंयान हांगासर तशें जातलें जाल्यार गव्हर्मेंट शूड टोटली सपोर्ट अस. आतां तूं जाणा लास्ट 2 years आमी कोविडान सांपडले आमकां कसलोच गव्हर्मेंटा कडल्यान हेल्प मेळोंक ना. ओके हांव आनी तूं आमकां जॉब्स आसा पूण थोडे तियात्रीस आसा जे दे आर टोटली ऑन तियात्र लायक सो मेनी एक्टर्स म्युझिशियन्स ऑर से फॉर एग्जाम्पल आमचे स्टेज मॅनेजर्स ड्रायव्हर्स टोटली विदाउट एनी इनकम फॉर द लास्ट 1.5 years. एंड जेन्ना गव्हर्मेंटान दे शूड हॅव हेल्प देम ड्युरींग दॅट टायम. आमच्यो स्किम्स फकत इलेक्शना पयलींच येतात कित्याक जेन्ना हो इतलो काळ आसलो आमचे सगळे एक्टर्स फ्री आसले तांकां कोणेच कांयच सपोर्ट करूंक ना. थोडी वाडी नुस्तें पासून विकलां आमच्या एक्टरांनी. आमचे एक्टर खंयसर वचून जायते असले लो कॉलर जॉब्स केले कित्याक बिकॉज ऑफ इनकम. सो आय थिंक हियर इफ वी वॉन्ट ए इंडस्ट्री एक्चुअली आमच्या गोंयान इतलो टॅलंट आसा की गव्हर्मेंट शूड डू समथींग टू सेट अप सच एन इंडस्ट्री. फुडाकार कोणें घेवंक जाय. फर्स्ट ऑफ ऑल सगळे डायरेक्टरांनी वा एक्टरांनी एक जावन वी शूड पुट इट टू आर CM इन गोवा विथ द गव्हर्मेंट आनी आमचो वॉट एवर इट इज कल्चरल डिपार्टमेंट आसता आर्ट एंड कल्चर आसता. येस दे हॅव टू गो थ्रू दॅट. कितें तरी जावपाक जाय. दे शूड बी अ स्टार्ट समवेअर ऑर दी अदर. ते म्हणटात आमी हांगा स्किम्स केला अमकें करा बट फायनली वेन इट कम्स टू रियलिटी कांय मेळना. सो तियात्रांनी सुदारप जातलें जाल्यार वाल्गर कॉमेडी आमी कुशीन काडटले जाल्यार फाटले And even I will say something about political songs. म्हाजो सासूपाय पॉलिटिकल सॉंग्स तेन्नाय ट्रिओ किंग्स आहले बट दे यूज टू नॉट sing something personally on that particular person. Political for in general of Goa, whatever the problems the people are facing in Goa, ते उलयताले. पूण कोणाचे पर्सनल वयर काडप that is bad. फाल्यां मागीर तेच सिंगर आसा तेच पॉलिटिशना बरोबर भोंवतात. सो यू फील आनी हालीं तूं जाणा एल्वीस बाब जाय ते आमचे तियात्रीस पॉलिटिकल फिल्डान गेले म्हणून कितले लोकांनी तियात्रीस सांग पूण हांव लोकांक इतले आयज हांगासर आसा म्हणून हांव सांगूंक सोदता. हांवें केन्ना फेसबुकार हांवें कॉमेंट मारूंक ना पूण डोंट इन्क्लूड ऑल द तियात्रिस्ट. डोंट इन्क्लूड ऑल. थोडे आसा जे कोण पॉलिटिशियन्साच्या पांयां पडटात वा तांचे पयशे खातात बट देर आर स्टील सम तियात्रिस्ट एलायव. आमी कोणाचो 1 रुपया घेवंक ना खंयच्याच पॉलिटिशियनाचो एक. So people cannot say all theatrists. There are
some theatrists maybe. एक दोग कोणाने They know it. People know it better. But when you're commenting on a Facebook or when you're don't say theatrist. आम्ही असं तियात्र आम्ही कोणा खंयच्याच पॉलिटिशियनाच्या पांयां पडोंक ना वा कोणाचो 1 रुपया खावंक ना. वाय शूड ऑल द थिएटरिस्ट बी इन्क्लुडेड इन दॅट? तुका दिसना तशें? ऑफकोर्स 100%. So when people are commenting also, they should not say that theatrists अशें. And why cannot theatrists enter into a political field in other way? आमकां सगळ्यांक होक आसा कोणाकूय सपोर्ट करपाक, बट दॅट शूड नॉट बी टेकन इन अ बॅड वे. बट डोंट से दॅट ऑल थिएटरिस्ट आर लायक दॅट, ऑल थिएटर. नो. Okay, beside this, anything else that you want to say? You want No, to say I to will others? wish all the best for this कोंकणी पाल, कित्याक हो आमचो कोंकणी पाल जिवा उरोवंकूच जाय कोंकणी भाशेक लागून. आनी हें जें पळय आमचो तियात्र हो एक फॉर्मेट आहा तो गोंयान उरोवंक जाय. कित्याक आयज काल आमी तियात्राक लागून आमी कितले देश पळयलेत. वी हॅव बीन टू सो मेनी प्लेसीस. आनी हो तियात्र फाल्यां बंद जालें जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या गोंयान आनी कितें कल्चर आसा. तियात्र इज द ओन्ली कल्चर अशें की कोंकणी भाशेक लागून आमी कोत्तात. आनी तियात्र तूं जाणा 100-200 पासून शोज जातात. बाकीचे नाटक बिटक तसलें कांय जायना. 1-2-3-25 शो जाय, चड जायनात. सो कोंकणी पाल जिवा उत्तम जालें. आमचे सगळे आतां न्यू जनरेशन आसा ताणें जायतो वावर करूंक जाय. एंड वी हॅव टू कीप दीस कोंकणी स्टेज अलायव. चित्राबाई, खूब बरें दिसलें तुजे लागीं उलोवन. जायते म्हज्या प्रश्नाक तुवें जबाब दिलो, जायते तुजे विचार तुवें आमच्या हो कार्यक्रम पळोवणाऱ्यांचे नदरेक आमकां हाडले. तुजो मोलादीक वेळ तूं इतलें बिजी आसतना पासून तुवें आमकां दिलो. हेरल्ड टीव्हीच्या नांवान तुका हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यान पयलीं तुवेंनूय म्हाका हांगा वचून तुवें जायते फावटी म्हटलें म्हाका आपल्याक तुजी इंटरव्यू घेवंक जाय, पूण हांवेंनूय तुका जायतो टायम दिलो कित्याक बिकॉज ऑफ माय स्कूल. पूण सॉरी म्हाका मातसो डिले जालो, पूण हांवें म्हणलें ना आयज अशें करून हें कंप्लीट करतलेंच. कित्याक आनी हांव काळजांत तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका हांगासर आपयलां आनी म्हजे लागीं तुमी पाचापाच केल्या म्हणून देव बरें करूं. थँक्यू.